Kodoma bali Masado Kodoma bali Alenji the manager Kodoma bali Alenji Kodoma bali Kodoma bali Sado Kodoma bali Ajawe Kodoma bali Sado Dalo Kodoma bali Afulga Ate Yate Kumamu Higa to for the Jala Foni pa Musonure Kumataze Check Yate Kumamu Hatu ya Masawanya Iti kote Kumamu Salam alaikum la famille Mali kono Mali kenema ka befo ka be wali nyumando antle la herela ala ka anshi herela ala ka binoya ala ka bijia ka ankanu baga bela jelen fo mogo munun be anga video ka aimer ka commenter ka partager anga foli bele babi awi ona balma ke be nyon fe ras balaira du l'homme tranquille depuis Paris senge bali nina bali ame nyon bolo sanga ni wati bela jelena Tata Soumare k'i fo k'i wale ɲuman dɔn y'a faamuya wala Ibrahim k'aw bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Jawara aw bɛɛ folen don Ali Bamba aw bɛɛ ka foli bɛ yan Zeska Mete k'i fo k'i wale ɲuman dɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo Isa Sissoko n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye on ensemble aw b'a partager maximum an bɛ ɲɔgɔn bolo Idriss n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Shekine n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo ne balimaw n tun tɛ fɛ ka video kɛ bi mais n ɲa bɛ fɛn dɔw la n ko n bɛ bɔ ka maliyɛnw ça veut dire ka maliyɛnw bɛ fili kɔnɔ quoi voilà n tun tɛ fɛ ka video kɛ bi mais n ko n bɛ bɔ parce que n ɲa bɛ fɛn dɔ de la ka maliyɛnw bɛ fili kɔnɔ ka fɛn dɔ ɲa sigi voilà n bɛna video kɛ i y'a faamuya b'a la M5 kura dɔ sigira sisan M5 kura dɔ sigira sisan an bɛna video kɛ ka ɲɛsin olu ma u fɛla ye min ye an'u ka laɲini ye min ye ka maliyɛndenw lasomi u ka segin n'a ye M5 kura min sigira a ŋaniya ye min ye a bɛ fɛ ka na ni fɛn min ye Mali kɔnɔ ka maliyɛndenw lasomi an bɛ kuma o ko kan n'an bɔra yen nɔ Ras Bacili Sakoba n'o ye Ali Bacili denkɛ ye o fana tun ko dialogue min bɛ ka kɛ Côte d'Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ a ko Asimi de ye telefɔni ta ko ka Asimi wele ko ka Alasani wele ko fo k'u ka négociation de kɛ Arasa Dabara de ye nin fɔ dɛ a video bɛ a fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ko Asimi de ye telefɔni ta ko ka Alasani wele k'u ka négocier Ala m'a ye kira m'a ye tiɲɛ yɛrɛ t'a la cɛkɔrɔba sigilen b'a kukala ka galonfin tigɛ sanga ni waati bɛɛ a sigilen b'a malo kɛnɛ kan an bɛna da lafɛ kɔnɔ tuguni k'a di aw ma ne balimaw an ye Ali Bacili ka video ye kunu ka tila k'a ka video ye bi ko olu bɛna M5 sigi ko ka Mali dɛmɛ n'o ye Mohamed Ali Bacili ko olu bɛna M5 kura de sigi ko ka Mali dɛmɛ ko ka nin fanga in dɛmɛ galonfin ma tɛmɛ a kan ne balimaw galonfin ma tɛmɛ a kan c'est-à-dire que o bɛ ka na M5 min sigi dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka na nin fanga in kɛlɛ M5 min sigitɔla filɛ Bacili n'a ka jama bolo dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'o ye fanga sɔrɔ n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma
o b'u ɲɛsin nin fanga in de ma o de ɲinitɔ filɛ nin n'o ye jama kuma yɛlɛma i y'a faamuya b'a la ka mana biri mɔgɔw ɲɛna k'olu bɛna M5 de sigi ko ka Mali dɛmɛ Mali ko tɛ dɛ Mali ko tɛ dɛ wallahi o bɛ fɛ k'u disi gosi Assimi n'a ka mɔgɔw de la M5 min sigilen filɛ Bathily n'a ka mɔgɔw bolo dɔ wɛrɛ tɛ dɛ fanga min bɛ yen bi o bɛ fɛ ka na o de kɛlɛ n'u ye fanga fana sɔrɔ n'u ma nin fanga in kɛlɛ aw ka daji tun kunna n'u ma nin fanga in kɛlɛ aw ka daji tun kunna a maliyɛn den minnu bɛ ka t'u ka réunion kɛnɛ kan maliyɛn den minnu bɛna tugu ninnu kɔ aw kana tugu kɔ dɛ o tɛ faso in fɛ kelen kuru dɔ de b'u kɔnɔ dimi dɔ de b'u la ka da kun jumɛn kan u ma jɔyɔrɔ sɔrɔ u ma place sɔrɔ o bɛ fɛ ka na i y'a faamuya b'a la ka jama fara ɲɔgɔn kan ka na Assimi ninnu kɛlɛ o de sira tagamatɔ filɛ nin ye o de stratégie filɛ nin ye aw kana tugu u kɔ dɛ aw kana don M5 kura in kɔnɔ dɛ o bɛ fɛ ka na Assimi n'a ka mɔgɔw de kɛlɛ o bɛ fɛ ka jamaw de ça veut dire que o filɛ ka M5 min sigi a bɛɛ lajɛlen de b'a la Kasimu Tapo b'a la i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle cɛ in tɔgɔ Amadu Koyita ninnu olu bɛɛ b'a la mais olu bɛ ji duguma de o bɛ Ali Bathily ninnu de kɛ kunkolo ye mais aw ɲɛ bɛ fanga kɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn na Bakari Tireta ninnu Amadu Koyita ninnu Kasimu Tapo ninnu u bɛɛ bɛ ça veut dire que M5 kura min bɛna sigi u bɛɛ lajɛlen b'a la parce que depuis Sogɛli kɛra ministre ye Ali Bathily ninnu ma place sɔrɔ o ni fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Ras balayera de l'homme tranquille depuis Paris ka nin fɔ aw ye aw ka ça veut dire que aw ka fara aw ka dɔnta kan ka nin fɔ aw ye aw ka sɛbɛn aw ka bila ye ni jama tora ka bɔ ninnu kɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila u laban b'a fɔ ko Assimi ka bɔ yen i y'a faamuya b'a la u laban b'a fɔ ko Assimi ka fanga bila i n'a fɔ M5 fɔlɔ min bɔra ka bɔ a bɔ yen a n'o taara u tacogo la u b'o disi gosi mɔgɔ fɔlɔ min na o ye Assimi de a ye nin sɛbɛn aw ka bila ye parce que Mali den jugu fɛn fɛn bɛ yen bi ni M5 kura n'a bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛɛ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yanni bi ka se Ali Bathily ni i y'a faamuya b'a la fanga kɔrɔ mɔgɔw ka vidéo kɛlaw de taara sigi k'u ka réunion fɔlɔ kɛ a vidéo bɛ yen a ma jigin dɛ yanni bi ka se yanni u kana u ka M5 kura sigi fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu ka vidéo kɛla bɛɛ o ni olu de ye ɲɔgɔn ye fɔlɔ o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi an bɛna aw kɛlɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi n'an ye fanga sɔrɔ an b'aw bɔ yen aw kana tugu kɔ dɛ walahi n ye kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma M5 kura sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka u disi gosi nin fanga in na ka nin fanga in kɛlɛ ka nin fanga in gɛn ka bɔ yen parce que nin fanga in ma jɔyɔrɔ di olu ma o bɛ kuma fɛn fɛn fɔla aw ye an bɛna Mali de dɛmɛ dɛ an bɛna nin de kɛ dɛ a bɛɛ de ka mana biri aw ɲɛna a bɛɛ de ka bɔgɔ siɲɛ ka kɛ bin kan aw kana sɔn ka tugu kɔ dɛ n'o ye fanga sɔrɔ o bɛ nin fanga in fɔlɔfɔlɔ de kɛlɛ parce que depuis nin fanga in sigira i y'a faamuya b'a la a ma ci ka kɛ o la o dimi b'u la o kuru b'u la o de la o ni fanga kɔrɔ mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo aw kana sɔn dɛ wala k'a fɔ jeunesse hɔrɔn bɛɛ ye k'a fɔ i y'a faamuya b'a la jeunesse halaladen bɛɛ ye jeunesse ɲuman bɛɛ ye M5 kura min sigira walahi n'aw taara fara o kan a bɛ komi aw taara fara faso cibagaw kan i jɔ n ka cɛ i bɛ fɔnɔ la kana fɔnɔ dɛ ko ba fɛn don kana fɔnɔ yan a bɛ mɔgɔ ka vidéo déranger quoi kana fɔnɔ yan voilà M5 kura min sigilen filɛ nin walahi dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka Assimi n'a ka jama kɛlɛ a mɔgɔ sugu bɛɛ b'a kɔnɔ c'est à dire que don o don Buba fana bɛ tile k'a fɔ a ka vidéo la don o don Buba fana bɛ tile k'a fɔ a ka vidéo la fanga kɔrɔ mɔgɔw Ali Bathily ninnu a caman caman de bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi pour que u ka Assimi ka fanga bɔ yen mais o tɛ se ka na indirectement o tɛ se ka na directement k'a fɔ k'o bɛ na Assimi kɛlɛ aw bɛ jɛkulu dɔ de sigi fɔlɔ ko olu ye M5 ye k'olu ka kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ko ka Mali dɛmɛ a ko ka nin fanga in dɛmɛ nkalon don dɛ nkalonfin don aw kana da kuma in na i jɔ n bɛ nin bloqué fɔlɔ ka bɔ yen bloqué quoi voilà bloqué to ala ka hinɛ la k'i dara sumaya voilà M5 kura in sigi kun bɛɛ filɛ nin de voilà Kasimu Tapo b'a kɔnɔ comment ça s'appelle Amadu Koyita b'a kɔnɔ fanga kɔrɔ mɔgɔ in bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔ mais olu tɛ se k'u kunkolo yira n'o y'u kunkolo yira
jama tɛ taa ko la o bɛ ninnu de kɛ image ye fɔlɔ ko Koniba Sidibe dɛ i y'a faamuya b'a la ninnu olu de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ ka na ni fanga aw kana sɔn dɛ voilà n bɛna Ali Bacili kumakan k'a la fɔlɔ n bɛna Ali Bacili kumakan k'a la aw k'a lamɛn a bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a bɛ nkalon f'i a ye Bacili lamɛn. yɔrɔ tɔw la kelen tɛ nka Mali ko la an bɛɛ ko ayiwa ko tɔ fɛn o fɛn bɛ a y'olu da kɛrɛfɛ dɛ an ka fara ɲɔgɔn kan parce que Mali mago b'an bɛɛ la n'an y'o baara kɛ Ala nana kɛ jaabi dɔ sɔrɔla baara in kɔnɔ Ala nana kɛ fanga yɛrɛ nana ta ka di anw ye mɔgɔ mun n'an y'an ka danaya d'a kan k'a bila an ɲɛfɛ sokɛ n'a dira ma anw kɔni tun hakili sigira o tuma tun tɛ kɛlɛ tuma ye ale bolo ale tun b'a ɲini ka maliyɛn tɔ bɛɛ de fara M5 kan an y'u ka baara kɛ mais n'ale yɛrɛ ka baara yɛrɛ nana wolo M5 yɛrɛ mɔgɔw farali la don a ka kan k'ale yɛrɛ de fɔlɔ dabali ban munna Cheikh Umar tɛ n kɔ bi munna Bacili tɛ n kɔ bi munna Modibo Sidibe tɛ n kɔ bi munna Madame Si tɛ n kɔ bi munna Koniba Sidibe tɛ n kɔ bi munna Daba Jalo tɛ n kɔ bi munna Ousmane Doumbouya tɛ n kɔ bi mais ko nin bɛɛ tun b'ale kɔ an bɛ sira d'a ma a bɛ tɛmɛ an bɛ jɔyɔrɔ d'a ma a bɛ kuma an tɔgɔ la ni an k'u sɔnn'o ma o don mais ale ye fanga sɔrɔ tuma min o de. n bɛ cɛkɔrɔba lajɔ yan n'ale hakili tiɲɛna wari nɔfɛ anw hakili ma tiɲɛ dɛ n'ale kunkolo bougelen don anw kunkolo ma bouger dɛ a filɛ ka kuma min fɔ sa a ye nkalonfin de tigɛ cɛkɔrɔba don dɛ mais faut que n k'a fɔ nin cogo de la a ye nkalonfin de tigɛ a ye nkalonfin ta ka da Sogɛl la i y'a faamuya b'a la ko Sogɛl tun man ko olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais ko Sogɛl de kɛra farafara c'est à dire que Sogɛl de nana ka mɔgɔw fara quoi k'a ma sɔn ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nkalonfin yanni bi ka se Ali Bacili tun bɛ M5 kɔnɔ wa depuis IBK ka fanga binna don min na Ali Bacili tun tɛ taa réunion kɛyɔrɔ la a tun tɛ M5 foyi la Madame Si Kadiatu so o bɛɛ taara Koniba ninnu mɔgɔ c'est à dire que ni Sogɛl tun b'a cɛsiri sisan tun tɛ M5 sɔrɔ yen ni Sogɛl tun ma jɔ a jɔyɔrɔ la sisan tun tɛ M5 sɔrɔ yen jɔn de nana ni farafarali ye jɔn de ye janfa kɛ yanni bi ka se yanni Sogɛl ka kɛ ministre ye Ali Bacili ka bɔ k'i kali Ala la k'ale tun bɛ M5 kɔnɔ yanni Sogɛl ka kɛ ministre ye Ali Bacili tun ye M5 bila u fɛn fɛn sigilen filɛ bi u bɛɛ tun ye M5 bila mun de la o bɛna sigi maliyɛndenw ɲɛna k'u bɛ nkalonfin tigɛ k'olu bɛna M5 sigi pourquoi dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'u ɲɛsin Asimi ka fanga ma ka Asimi ka fanga kɛlɛ n'o ye jama sɔrɔ ni Asimi ma ko to olu ta la u b'u ɲɛsin Asimi ma kuma fa filɛ a ba filɛ ninnu fɔlɔ de Sogɛl janfa yan ninnu fɔlɔ de bɔra M5 kɔnɔ ninnu de ye M5 ye k'a to yen pewu a n'olu nan'u sigi bi a ko Sogɛl ye olu janfa o tuma an bɛ tagama ka segin ka ŋunu ma wa n'aw kunkolo tiɲɛnen don n'aw kunkolo bougelen don ni aw si tɛ se retraite ma ni lafiya man di aw ye Mali fanga foyi tɛ kalifa aw la tuguni a bɛɛ kunsigi jɛra a bɛɛ dasi jɛra a bɛɛ kɔrɔla o tɛ yeli kɛ mais hali bi fanga ko fa de b'o la denw b'aw bolo mɔdenw b'aw bolo i y'a faamuya b'a la aw tulomasamaw bɛ yen hali bi nin cɛkɔrɔba ninnu de bɛ ŋanaŋana la nin cɛkɔrɔba ninnu de bɛ ŋanaŋana la n'i ye Bacili ka nin kuma jate minɛ ko waati min tun Sogɛl tun kan ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko o waati de Sogɛl ye olu janfa Sogɛl ma olu janfa de olu fɔlɔ de ye Sogɛl janfa walahi n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma olu fɔlɔ de ye Sogɛl janfa olu fɔlɔ de ye M5 bila olu de taara ka bɔ M5 kɔnɔ n'a ye Sogɛl janfa ni Sogɛl nana fanga sɔrɔ a b'a ci ka k'aw la mun na aw de ye Sogɛl janfa bɛɛ ɲɛna yan M5 yɛrɛ ɲɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛ a vidéo tun bɛ kɛ a tun bɛ filmer Bacili tun tɛ y'a kɛnɛ kan aw fɛn fɛn sigilen filɛ bi aw si tun tɛ y'a kɛnɛ kan a bi n'aw ko k'aw bɛna M5 sigi aw bɛ taa min aw bɛ taa min yanni aw ka M5 yɛrɛ sigi jɛkulu b'aw bɛɛ bolo yanni aw ka M5 sigi jɛkulu b'aw bɛɛ lajɛlen de bolo mais ni M5 tɔgɔ de ma ta jama tɛ sɔrɔ mɔgɔ tɛ k'u fɛ sinon M5 sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka IBK bɔ yen IBK bɔra yen pourquoi aw bɛna M5 kura sigi
o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu fana bɛ Asimi bɔ yen kuma fa filɛ a ba filɛ M5 min sigira bolo bi u ka laɲini tɛ fila ye u ka laɲini ye kelen pe de ye n'u ye fanga sɔrɔ b'u ɲɛsin Asimi ma o M5 de sigitɔ filɛ bolo mais ni Ala na kira sɔnna an bɛ vidéo kɛ ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen lakunu ka maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya parce que fanga kɔrɔ mɔgɔ ninnu bɛ nin M5 kɔnɔ yanni bi ka se a vidéo bɛ yen Alassane Tangara bɔnbɔnsetigiba in ani Bacili n'u bɛɛ sigilen tun bɛ kɛnɛ kelen kan u bɛɛ taara réunion kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen labɛn ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu tɛna kɛ nin fanga in fɛ fo ka diɲɛ wuli yanni bi ka se ani Bacili ni olu de ye réunion kɛ ani olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bon mais M5 min fana sigilen filɛ nin fanga kɔrɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a la n'o ko k'u bɛ bɔ k'u afficher cogo dɔ la maliyɛndenw tɛna sɔn ka tugu ni M5 kɔ u b'olu to ji dugu ma n'u ye fanga sɔrɔ dɔrɔn u b'u ɲɛsin Asimi ninnu ma mais ni Ala na kira sɔnna aw ŋaniya tɛ sabati M5 tɛ passé tuguni M5 filanan tɛ passé Mali kɔnɔ jɛkulu minnu b'aw bolo pour que aw tɛ taa aw ka jɛkulu yɛrɛ représenter pour que aw tɛ to n'aw ka jɛkulu ye mais faut que M5 tɔgɔ in de ka ta ka jama ɲini n'a ye ka sanga ɲini n'a ye mais o tɛ passé Mali kɔnɔ tuguni i y'a faamuya b'a la wa i bɛ ka kuma min fɔ ko Sogɛl de y'aw janfa Sogɛl m'aw janfa dɛ aw fɔlɔ de ye Sogɛl janfa tellement que Bacili ninnu ye Sogɛl janfa fo Bacili laban taara nkalonfin ta k'a nɔrɔ Sogɛl la ko Sogɛl de sɔrɔdasiw bila ko ka taa ale faga o bɛɛ ma kɛ yan janfa bɛ tɛmɛ o kan juguya bɛ tɛmɛ o kan ɲangoya bɛ tɛmɛ o kan Bacili bɔra k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan i y'a faamuya b'a la ko Sogɛl ye sɔrɔdasiw de bila ko ka taa ale faga waati min na Sogɛl tɛ ministre ye waati min na Sogɛl tɛ président ye waati min na Sogɛl tɛ député waati min na Sogɛl bɛ ka bɔ a kɛlɛ Bacili y'i jɔ ko Sogɛl ye sɔrɔdasiw bila ko ka taa ale faga juguya bɛ tɛmɛ o kan janfa bɛ tɛmɛ o kan a bi n'aw ni Sogɛl tellement que duwawu bɛ Sogɛl kɔ halaladen don mɔgɔ ɲɛnama don a y'a cɛsiri ka to a danbe kɔ ka to tiɲɛ kan ka M5 pousser fo a seyɔrɔ cɛ ye hɛrɛ sɔrɔ bi aw bɛ n'aw jɔ k'ale de y'aw janfa e ni Ala na kira cɛ nin kuma bɛ kɔle yɛrɛ wa hakilima bɛ nin kuma ta ka baara kɛ yanni Sogɛl ka kɛ ministre ye aw ma M5 janfa wa aw ma M5 bila aw kana don ni M5 kɔnɔ dɛ M5 min sigilen filɛ ko Mali kura M5 nkalonfin o bɛ ka fanga de ɲini o bɛ ka jama de ɲini n'o ye jama sɔrɔ don o don u b'u ɲɛsin Asimi ma ka Asimi kɛlɛ ni M5 sigikun filɛ de M5 fɔlɔ ye min kɛ Buwa la ni M5 fana sigikun ye o de ka Asimi bɔ fanga la aw kana don a kɔnɔ dɛ aw kana don a kɔnɔ kana kɛ a fɛ mɔgɔ fɛn fɛn ye ni M5 sigi a bɛ janfanti taa fan kelen t'u la u tɛ ko daminɛ k'a laban Ras Balayira de filɛ ka fɔ aw ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ni M5 kɔnɔ olu ni Sogɛl ninnu de y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ M5 ko kɛlɛ la depuis Buwa binna dɔw taara 10 millions minɛ dɔw bolila ka taa Kati u bɛɛ ye ɲɔgɔn taga ye Sogɛl de ma bɔ a ka sira kan depuis bɛ k'a ka fanga binna don min na dɔw taara 10 millions minɛ dɔw taara Kati dɔw donna sɔrɔdasiw kɔ dɔw ye sɔrɔdasiw ka samara nɛɛmu mais Sogɛl tun b'a ka sira kan a ma mɔgɔ si janfa u tun tɛ taa M5 réunion la u ka sira tun tɛ M5 la mɔgɔ tun t'u c'est que u tun depuis mais cɛ nin bɛɛ kɛra ɲana sa nin bɛɛ kɛra ɲana aw kana sɔn dɛ voilà aw kana sɔn dɛ n y'a to commentaire la fɔlɔ quoi komi dɔ tun bɛ ka fɛn dɔ bila n y'o bloqué bon n y'a tɛ n ka fɛn ninnu na quoi voilà mais maintenant n bɛ tɛmɛ Bacili ninnu na M5 min sigira bi n bɔkun tɛ dɔwɛrɛ k'aw lasomi k'aw labɔ a kalama aw ka sigi n'a ye ko ni M5 n'a ye fanga sɔrɔ n ye n kali Ala la Ala min ka bon n ka kalili ma o bɛ Asimi kɛlɛ Mali kɔnɔ bilahi suma walahi fanga kɔrɔ mɔgɔ bɛɛ b'a kɔnɔ Kasimu Tapo ninnu Amadu Koyita ninnu Bakari Tireta ninnu olu bɛɛ bɛ ji dugu ma mais Bacili ninnu de bɛ ɲɛfɛ fɔlɔ n'o ye fanga sɔrɔ don o don o ni ninnu bɛ bɔ Asimi kama aw kana don a la bi aw kana don a la sini M5 sigikun bi M5 kura wulikun bi mu M5 ko de bɛ Mali mago bɛ M5 la bi wa Mali mago tɛ M5 la dɛ janfan de b'u kɔnɔ ka ɲɛsin faso ma Mali bɛ cogo min na bi est-ce que Mali mago bɛ M5 kura la wa Mali mago bɛ parti kura la wa Mali mago tɛ nin si la i y'a faamuya b'a la Mali mago bɛ a denw na de u ka c'est à dire que u ka mais
Beka Djekulu Babulu, Bachilika Djekulu Babulu, Konibaka Djekulu Babulu, mais pourquoi on a M5 pour asséguer? M5 fula mieux bois gain, ou bien fait qu'à l'année fulana de assimite gain. Au Canada doit connaître. Il n'y a pas là où m'a dit journaliste bien wole. Ou il rêve de comme Wateta, parce que Barkatou fait quoi là. Ali Bachilika commune qu'on a créé candidat et Harry Mouro Flama votaille. Ou de Boubou Noro M5 la Sogel Yan Janfa, Amason Anfara Nyoron Kwan, Ayak, ou Lou follow de Sogel Janfa. Ou Lou follow de Galon da Sogel Laya. Au Canada doit connaître. Mais t'aimez. Ne parlons maintenant, Ayaras Batu Wolekana Sakoba. Ayarasa Wolekana. Ne Côte d'Ivoire, le ministre de la Mifolo. Avait coutume de dire que le dialogue était l'arme des forts. En ce qui concerne la situation de nos soldats, la Côte d'Ivoire a privilégié le dialogue. Le président du Togo s'est porté volontaire pour assurer une médiation et les discussions sont en cours donc, concernant le sujet de nos 49 soldats. Ce que je peux dire à l'endroit des familles, c'est de faire confiance en l'État, de faire confiance au chef de l'État. Vous savez, quand notre pays s'est battu pour que des citoyens qui avaient décidé de s'exiler puissent rentrer en toute sécurité, il n'y a pas de raison que ce pays ne se batte pas avec la même énergie pour que ses fils et ses filles en mission officielle ne regagnent donc leur pays. Nous pouvons les assurer que tout est mis en œuvre pour que nos soldats rejoignent leur famille, rejoignent leur patrie, rejoignent leur pays. Mais nous avons privilégié. Mbe Allah joya folo konna filibe nunu kambi akabo hakilima konna filibe nunu kambi akabo hakilima dabu ye sunogotu ye o minana janfa kono o minana galonka o minana jamana chila surasi binani konoton o bora Côte d'Ivoire ko bina Mali chi ko bina nga nyamugo ka fanga chien olu minene ya famia bala RFI bora ki pampa ko mtinani ko Assimi be ka dialogue nyini Côte d'Ivoire ni Mali cɛ ko Assimi de y'a ka téléphone ta ko ka Alassane wele ko n'u ma bɛn ko Alassane bɛna ka courant tigɛ ko Alassane i kan'i ka courant tigɛ dɛ an bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ pour que an bɛ se ka bɛn cogo min na an k'i ka sɔrɔsiw bila Alassane teri sigi arajo la cɛkɔrɔba n'a ku ko Assimi de ye téléphone ta ko ka Alassane wele k'u ka bɛn Ala ma ye kira ma ye a ma kɛ yɛrɛ Côte d'Ivoire ministre bɔra ka a valider sisan ko olu yɛrɛ de dialogue ɲini ko olu yɛrɛ de sigi ka kuma c'est à dire que olu de Mali wele k'u ka sigi ka kuma Assimi ko k'ale ni Alassane Dramane Ouattara ko kuma t'u ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Alassane Dramane Ouattara ko kuma tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko ni Alassane bɛ fɛ u ka sigi ka kuma k'a ka taa Togo a ka taa se u ka président ma parce que Assimi ni o de bɛnnen don Alassane taa kun filɛ Togo ka taa fɔ u ka président ye k'a bɛ fɛ ka kuma Mali fɛ Togo président wuli kun filɛ mais Alassane teri sigi émission joli joli Assimi de Alassane wele Assimi de dialogue ɲini Assimi de sigi ka fɔ ɲini bon aw yɛrɛ ni Ala na kira cɛ nin den modèle tɔgɔ jumɛn b'a la danbe kɛnɛ kan don o don a bɛ ka sigi a malo kɛnɛ kan don o don a bɛ ka lebu don o don Ala bɛ ka kɔ bɔ fiɲɛ la Ivoirien ka ministre bɔra ka tiɲɛ fɔ k'olu yɛrɛ de Assimi wele k'olu yɛrɛ de y'a ɲini Assimi fɛ k'o ka sigi ka kuma pour que o ka sɔrɔsiw ninnu bɛ se ka segin ka taa Côte d'Ivoire cogo min na depuis o don an m'a fɔ aw ye yan Mali sɔrɔsiw ma taa bin Côte d'Ivoire kan Côte d'Ivoire de sɔrɔsiw nana bin Mali kan na cogo t'u la u na cogo ma dɔn u nana kun min na o ma dɔn an ko olu minɛ ka tila ka Alassane wele ko ninnu ye e ka mɔgɔ de ye wa Alassane ko k'a ka mɔgɔ tɛ an ye fɛn fana wele minisima wele k'olu ka mɔgɔ tɛ a depuis o yɔrɔ la an ka ɲɛmɔgɔ ko ninnu ye kojugukɛlaw de an ka kojugukɛlaw minɛ i y'a faamuya b'a la Alassane mana anw deli anw ka tila ka taa Alassane deli ko an ka sigi ka kuma nin kuma e ni Ala na kira cɛ ni kafiri denya tɛ ni mɔgɔ lankolon denya tɛ ni sijugu denya tɛ e bɛ se ka t'i sigi cogo jumɛn ka nin kuma sugu fɔ ni e tɛ dɔrɔgu min n'i tɛ dulɔ min
a bɛ se ka t'i sigi cogo jumɛn ka nin fɔ olu de nana bin anw kan anw y'olu minɛ anw ka tila tuguni ka yafa ɲini olu fɛ mais a ka bon hakili ma Arasa t'i sigi émission joli de la Assimi ninnu siranna parce que malien million naani bɛ Côte d'Ivoire malien ba kelen bɛ Côte d'Ivoire ka courant juru banna Côte d'Ivoire ka courant bɛ n bolo Assimi Alassane wele parce que Côte d'Ivoire de bɛ Mali balo Côte d'Ivoire de bɛ Mali ka nasɔngɔ sara Côte d'Ivoire ministre bɔra k'a fɔ ko olu de Alassane Assimi wele ko n'u ma sigi ka kuma ko malo bɛ ɲini k'u faga Côte d'Ivoire ministre bɔra k'a fɔ ko olu yɛrɛ de Assimi wele ko n'u ma solution ɲini ko malo bɛ ɲini k'u faga ko lebulon de fan bɛɛ fɛ ministre ma y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ i y'a faamuya b'a la ONU y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ Alassane b'a kɛlen na olu de taara négociation ɲini Assimi fɛ mais Arasa ko ko Assimi de taara négociation ɲini Côte d'Ivoire parce que RFI de y'a fɔ ale ye RFI de i bɛ basa ni toru ni lagarlagatɔ ni kodɔnbaliw de ye nin cɛ in nɔfɛ aw bɛɛ bɛ ka sigi malo kɛnɛ ka don o don bɛɛ bɛ ka lebu an ka Côte d'Ivoire ministre lamɛn a bɛna kuma min fɔ avait coutume de dire que le dialogue était l'arme des forts. En ce qui concerne la situation de nos soldats, la Côte d'Ivoire a privilégié le dialogue. Le président du Togo s'est porté volontaire pour... bon, mbe ala jɔ pour que vidéo kana janya ko Côte d'Ivoire de dialogue ɲini ko hali bi ko dialogue bɛ sen na dɛ ko ni Mali ye ɲɔgɔn sɔrɔ y'a faamuya b'a la Togo u ma bɛn fɔ la mais ko hali bi dialogue bɛ en cours hali bi ko t'a dabila u bɛ fɛ u ka sɔrɔsiw ka bila Alassane bɔra panpana an ka sɔrɔsiw ka bila sa sans délai o bɛ Mali kɔnɔ sa kalo joli Côte d'Ivoire sɔrɔsiw bɛ Mali kɔnɔ sa kalo joli o bɛ yen o tɛ bila n'a tiɲɛ ma dɔn ni Côte d'Ivoire ma bɔ ka yafa ɲini bɛɛ fɛ ni Côte d'Ivoire ma bɔ ka jɔn ko Ala fɔ diɲɛ ma bɛɛ ɲɛna o tɛ bila wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ a ye nin lase Arasa ma ko ni hɔrɔn don a kan ka juru don a yɛrɛ kan na bi k'a yɛrɛ faga don o don e de bɛ nkalon tigɛ don o don e de bɛ ka malo don o don e sigilen b'i lebu kɛnɛ de kan hali ni tasuma de ye ɲɛsin Mali ma bi k'a bɛ Mali jeni Arasa bɛ fara tasuma kan ka Mali jeni ni volcan de ye ɲɛsin Mali ma bi Arasa bɛ fara volcan kan bi ka Mali kɛlɛ parce que Malien den tɛ sɔrɔ cogo t'a la a la den tɛ waati min na hali an minnu wolola Côte d'Ivoire anw minnu wolola Côte d'Ivoire an bɛ ka Mali dɛmɛ Côte d'Ivoire kan bi mais Arasa de bɛ nkalon tigɛ la mercenaires minɛnen kɔfɛ mɔgɔ jugu minɛnen kɔfɛ a bɛ ka t'i sigi ko Côte d'Ivoire ka courant juru bɛ anw na mɔgɔ jugu minɛnen ni courant ko bɛ ɲɔgɔn sira la wa a fɔra de k'u na cogo ma ɲa u bɛ jɔn de ka baara la o de bɛ ka ɲɛɲini mun bɔ ni courant ko se ɲɔgɔn ma ni kafiri denya tɛ a fɔra k'u na cogo ma ɲa Alassane ko k'ale m'u bila ka na ministre ko k'ale m'u bila ka na u na cogo bɛ ka ɲɛɲini waati min na Arasa sigilen bɛ wulu dosɛ la ko Côte d'Ivoire ka courant juru bɛ anw na mais a ka bon hakili ma a ka bon hakili ma Côte d'Ivoire ministre bɔra bi k'a to o filɛ nin Togo de a filɛ nin ka segin a kan tuguni k'ali bi k'olu b'a ɲini Mali fɛ k'u bɛ fɛ u ka sɔrɔsiw ka segin ka t'u ka jamana la u muso n'u denw b'u kɔ Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Mali bɛ sira min kan bi foyi tɛ se Mali la n bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an ka lamɛn a bɛ ka courant ko min fɔ ko Côte d'Ivoire ka courant juru bɛ Mali la a y'a lamɛn a dɔnbaga yɛrɛ bɛ na fɔ a ye cɛ lamɛn. Assalamu alaikum Malikura jamani nyankuma ko basi tawala ala kana basi jamashira bani ala fe ala katile kare ba ma laje kani tutin jabi doni anye ni koni sibi soro foka tafo bana Mali délégation yere machi dome e Mali délégation takala depuis soro il va délégation koni shilai mais o be ka électricité kuma min wudo ala ni be kuma uye ka Mali population le jaba d'abord Côte d'Ivoire te ka électricité di Mali be ka électricité sans France bolo à travers la Côte d'Ivoire mɔgɔw tɛ yɔrɔ min kalama mɔgɔ minnu bɛ ni fɛn façon o sɛbɛn o tɛ yɔrɔ min fɔ aw ɲɛna o ye yɔrɔ fila de ye non seulement électricité tun tɛ ka di Mali ma n b'a fɔ tun tɛ n ka tun tɛ n bɛ n'o kɔrɔfɔ ɲɛfɛ a tun tɛ ka di Mali ma Mali tun bɛ k'a san n'a y'a jateminɛ courant bɛ Mali la a mɛnna o Mali courant tɔgɔ le ko EDEM Côte d'Ivoire courant tɔgɔ le ko CIE Société électricité ivoirienne
Voilà. Avant que Bédié ait pouvoir, la 12% les Ivoiriens ont eu au courant. Au 12% il y a Guéléa, puis Côte d'Ivoire sur au 12% fait français. Ma France, Italie est courant, Côte d'Ivoire courant est bien à 100%. Côte d'Ivoire est à courant. Maintenant, atite ka mandat ban wati kata se ibeka ka mandat ma wati la Mali a laje comme Mali courant fanga do ka do Mali ma donc anga essayer comme dans Tchèbe ani Côte d'Ivoire tché anga courant do négocier au lugu fait ka sanga kana siga so raison les alimentaires courant be bo Côte d'Ivoire mais courant était Côte d'Ivoire ou va faut que donner à ma donner c'est acheté avec un sandi maintenant Mali gouvernement mimba en kuna sisa Assimi Goïta nous n'a le pouvoir là ministre mbe sisan ko Seydou Lamine Traoré ale le koko courant be ka san cogo mina ben le be ka kɛ Mali kan parce que san o san be milliard segin le sara société tɔgɔ ye CIE pourtant Mali yɛrɛ be min consommer o Mali Sikaso région be min consommer a tɛ tɛmɛ 4 milliards walima n'a cayala bɛɛ a tɛ tɛmɛ 5 milliards kan mais 8 milliards ni exigé le san o san a be sara bon Seydou ko k'o tɛ se ka kɛ an be min kɛ compteur be ka ban ni Mali ye min consommer ni san yɛlɛma la an be compteur jate aw ka mɔgɔ n'an ka mɔgɔ anw ye min consommer an b'o sara o y'o ban o ma Seydou ko n'o le a y'a ka courant tigɛ o y'o ka courant tigɛ ni waati na Sikaso be ka alimenter ni Mali courant le ye mais contrat ma annulé an ni ɲɔgɔn cɛ contrat be mais Mali y'a a ka fɛn réactiver a yɛrɛ ka générateur le la mais poto n'u b'a nɔ la filiw b'a nɔ la parce que a bɛ se ka kɛ don dɔ la an bɛ se ka bɛn négociation la donc u bɛ ka nin kɛlɛ ka Mali population le ja bugɔ pour que an ka bɔ réseaux sociaux kan an ka commencer k'an ka autorités critiquer ngalon fin de don Côte d'Ivoire ka courant foyi t'an bolo tuguni u ka courant tun voilà n bɛ cɛ lajɔ pour que vidéo kana janya aw bɛɛ lajɛlen y'a lamɛn ko Côte d'Ivoire ka courant tɛ Mali kɔnɔ Mali tɛ ka fonctionner Côte d'Ivoire ka courant ɲɛ kuma min bɛ k'a fɔ juguya kan don kuma min bɛ k'a fɔ jamana ci kan don kuma min bɛ k'a fɔ i y'a faamuya b'a la ka maliyɛn denw hakili bagabaga sinon Côte d'Ivoire ka courant depuis Seydou Lamine Traoré nana Mali tun bɛ ka courant in sara Côte d'Ivoire cogo min na 8 milliards ni Seydou Lamine ma sɔn a ma parce que sous-facturation tun don i y'a faamuya b'a la Seydou Lamine Traoré ni Côte d'Ivoire ma bɛn piri ko kan Seydou Lamine ko k'u ka courant tigɛ u ka courant yɛrɛ tun bɛ Sikaso de i y'a faamuya b'a la courant min ni o bɛ k'a fɔ Côte d'Ivoire ka courant juru bɛ Mali la dɛ Côte d'Ivoire de bɛ Mali sara o bɛ courant na dɛ Sikaso dɔrɔn tun don a tun bɛ dan Sikaso dɔrɔn de i y'a faamuya b'a la courant tun bɛ dan Sikaso dɔrɔn de jajaw tun bɛ kan c'est à dire an tun bɛ ka wari min yɛrɛ d'u ma a ka bon hakili ma compteur bɛ yen or que u k'a lajɛ Mali bɛ ka min jeni o wari ka di o ma o tun t'o fɛ dɛ 8 milliards chaque année o de tun bɛ di Ivoire ma 8 milliards chaque année k'a sɔrɔ an b'o courant jeni Seydou Lamine Traoré nana k'o tɛ kɛ compteur bɛ yen nɔ an b'a lajɛ an ye min jeni an b'o de sara u ma sɔn ma min kɛ Seydou Lamine Traoré y'a tigɛ wa Côte d'Ivoire ka courant foyi tɛ Mali kɔnɔ bi Mali tɛ ka marché ni Côte d'Ivoire ka courant foyi ye voilà o de tun don k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye n bɛ bɛɛ kuma la yan hakɛtɔw bɛ kuma kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bolo merci